Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? Alright, good. I hope everything alright, yeah. So, today, come back again with me with another lesson in English class. But first thing first, I would like to say sorry because I can join offline class. But I hope we can enjoy this class as much as we doing offline, like we used to do. So everybody, have you been learned about what the material we will learn today? Good. So hari ini we will learn about descriptive text. What is descriptive text? You're probably wondering what is descriptive text. So everybody want to giving and description by what is word descriptive gitu. Apa sih yang kalian tahu dari kata deskriptif gitu? Tuh, deskriptif itu kayak menjabarkan, menggambarkan, menjelaskan. So, descriptive text is basically teks yang bakal menggambarkan sesuatu, objek atau keadaan. Let's see for the definition. So, descriptive text is a text that describes a particular object in detail. Jadi, descriptive text itu menjelaskan beberapa objek, menjelaskan sebuah objek gitu, in detail secara rinci, secara detail. Contohnya apa? Contohnya ini. Ini ada gambar cewek kan di sini. Dia ada ceweknya ngapain di sini? Ceweknya berambut kuning atau how to say blonde. Her hair is blonde. She wear a glasses. She hold a cup of probably coffee or tea. She writing. She sat down. That's describing something in detail. And then kenapa kita menggunakan descriptive text gitu? Jadi kita itu menggunakan descriptive text ya ini sesuai dengan definisinya. Untuk menjabarkan. Jadi kalau kita mau menggambarkan seseorang, mau menjelaskan seseorang dalam bentuk tulisan, you want to describe everybody or anything else, itu kamu bisa menggunakan descriptive text. Dan descriptive text ini digunakannya apakah cuma buat manusia, apakah cuma untuk mendeskripsikan orang? Jawabannya di sini. We use a descriptive text to describe something, someone, animal, or place. Jadi itu tuh tidak terpaten hanya untuk mendeskripsikan someone atau seseorang. Jadi kamu bisa menggunakan descriptive text untuk mendeskripsikan sesuatu, misalkan apa? Laptop, buku kesukaan, gitu. Someone, misalkan your mom, your dad, your sister, your brother. Kemudian animal, probably your cats or your favorite animal gitu. And then or place. Bisa ruang kelas, bisa rumah, bisa apa? Bisa dapur, bisa kamar mandi. Everything you want to describe, you can use descriptive text. Dan kenapa apa sih yang membedakan descriptive text dengan teks-teks yang lain gitu? Kenapa kita harus mendeskripsikan sesuatu in detail itu menggunakan descriptive text. So, everybody, jadi ada beberapa structure atau apa namanya ciri-ciri gitu ya, general structure yang membedakan descriptive text dengan yang lainnya. Kalau di descriptive text itu ada identification and description. Jadi yang pertama, yang paling utama biasanya di paragraf pertama itu adalah identifikasi atau identification or identifikasi. Jadi kamu harus mengidentifikasi dulu apa topik yang mau kamu ceritakan. Jadi kamu bisa memikirkan berdasarkan pertanyaan ini nih. What is the topic of the text? What is the text about gitu. Jadi kamu tuh mau menceritakan apa gitu di baris pertama or di paragraf pertama. For example, kamu mau menceritakan tentang animal pet gitu. I have a pet.
I have a pet cat, for example. Gitu. Dia itu kenapa? Kamu punya kucing, terus dia perempuan gitu. She is really amazing, gitu. Or something else, something more. Kemudian ada description-nya. Nah, di description part-nya ini, kamu mendeskripsikan bagian dan karakteristiknya. Ini lebih detailnya gitu. More detail than your identification. Jadi kan kamu punya pet, orang lain juga kamu punya pet, orang lain juga punya pet gitu kan. Apa yang membedakan petmu dengan petnya orang lain? Jadi kamu harus mendeskripsikannya itu ke paragraf selanjutnya itu. Misalkan kucingmu, I have a black cat gitu. My cat has a long hair and a long tail. She has a big eyes and brown eyes or something more and something else. Ini buat lebih lengkapnya ada contohnya di sini. Salah. Jadi ini identification-nya dia menuliskan di contohnya tertuliskan let me introduce you to my best friend. Nah, jadi di teks ini dia itu mau menceritakan tentang her best friend gitu. Her atau him best friend, I don't know. And then her name is Honey. Jadi ini tadi identifikasinya ya. Dia mau menceritakan tentang temannya, terus temannya itu temannya itu namanya Hani. Terus kemudian dia cerita lagi, she is my classmate in junior high school. Jadi temannya ini adalah teman kelasnya waktu SMP. Kemudian in description part-nya, dia menceritakan lagi detailnya tentang Hani. Hani itu gimana sih? Dia bilang, Hani is so pretty. She has an oval face, rounded eyes, pointed nose, and long hair. She is smart and friendly. Jadi dia menceritakan itu berdasarkan foto yang diberikan gitu. Sebagai buktinya gitu. Honey is so pretty. She has an oval face, gitu, and then rounded eyes, pointed nose, long hair. Terus dia bilang kalau she is smart and friendly. That's the example of identification and description in descriptive text. Sampai sini, you have any question? No? So if you say no, berarti you must be understand. Oke, kalau gitu sekarang kita move on ke language features gitu. Jadi di language feature di descriptive text itu ada beberapa yang perlu kalian perhatikan dan biasanya itu memang digunakan gitu. The first one ini ada adjective atau kata sifat. Kata sifat itu nih contohnya ada big, small, round, tall, skinny, sharp, etc. Bisa jadi baik, bisa jadi smart, bisa jadi tinggi, bisa jadi jahat, something else, and something more. Kalau misalkan kalian menceritakan soal pet tadi, apa kata sifat yang bisa dikasih di sana contohnya? Misalkan duri apa? Cakarnya tajam, matanya tadi rounded eyes, terus bulat besar gitu. Bulunya tebal, long tail. Kemudian kalian juga harus menggunakan simple present tense. Kita sudah belajar kemarin, in the previous meeting, we have learned about general truth and habitual, so you can use it in case to writing a descriptive text. And then adverb of frequency atau kata keterangan yang berguna untuk menunjukkan seberapa sering sesuatu atau kegiatan dilakukan. Tadi contohnya in the example tadi, dia adalah teman aku dia adalah teman kelas aku in junior high school gitu. Kalian bisa juga memberikan kata keterangan kayak yang contoh yang lain, misalkan kucing saya sering bermain atau my cat is so active or something else, something more. Gitu. Kemudian karena kalian bilang sudah ngerti dan waktu kita udah cukup banyak habis ini, sebentar lagi, I think we need to give you homework. So this is the template of our homework today. Sebenarnya ini bisa digunakan, bisa nggak? If you really want to use this template, I will send it to you. You can print it out, or if you don't want to use it, that's also fine. Yang penting adalah kalian membuat sebuah descriptive text gitu. Jadi kalian nanti kasih judulnya, kemudian
gambar boleh, itu bagus. Nilai plus if you give a picture on it, and then identification and description. Jangan pernah melewatkan dua general structure-nya. Okay? I hope you guys understand what we have learned today, and please do your homework. And aku mau kalian semua mengumpulkannya next week and send it to me, or you can no, kalian kasih aja waktu di kelas. I will take a score by it, and please doing it well. And I would like to remind you again, please study before my class. Okay. Thank you so much for your attention, guys. I hope you uh, have I hope you enjoy your day. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.